Blueberry. Isa lang po, ma'am. Sige po. Blueberry. 140 lang, ma'am. Kaya lang, ma'am. 140. Mochi buns, ma'am. Yung iba nga sabi niya gusto na nila sila na lang daw magtinda. Kabisado na daw nila yung ano, ma'am, yung sinasabi. Kakanood daw nila, ma'am. Tingin. Plastic. Taga saan po kayo, ma'am? Nagkakabisi pa kami. Pero pwede rin pa-deliver doon, lala mo, ma'am. Kahit po Imos, Bacor, Silang, ganun siya, ma'am. Gentrias, mga ganun po. Wait lang, ma'am. Kulang pa to, ma'am. Kulang pa 10 pesos. 10 pesos? Ito pa yung item na, ma'am. Hi, ma'am. Mochi buns. Ay, thank you, ma'am. Sa inyo po, ma'am. Sa taas, ma'am, red bean and matcha po, ma'am. Yan po yung ma-recommend ko sa inyo. Lalo na kung gusto mo may extra mochi inside, ma'am. Kung pang Anong lasa? soft and chewy siya, ma'am. Ay, teka, ma'am. Saan yung ano? Ganito siya, ma'am. Pahawak pa lang siya sa inyo, ma'am. Para may idea ka sa texture, ma'am. Alam mo siya, ma'am, soft and chewy siya, ma'am. Ang ma-recommend ko sa inyo, sa baba, ma'am, peach and coffee po. Sa gitna po, blueberry and strawberry. Lemon. Wala siyang feeling. May feeling siya, ma'am. Lahat sila may feeling, ma'am. Yung ex ko lang naman yung walang feeling, Yeah. ma'am. Ikaw din, ma'am, di ba? Sige po. 120 lang, ma'am. Wala ka na gusto idagdag doon, ma'am, na? Sige po, ma'am. Pwede po, ma'am. Card payment. Isang SP. Tap mo na lang dito, ma'am. Iwan ko na dyan, ma'am. Pag debit card ka naman, insert mo na lang, ma'am. Ikaw, pwede na. Or unahin mo yan, bahala ka na, kahit ano doon. May backup pa naman, ha? Hindi pa naman kailangan, ha? Natap mo na siya, ma'am. I-print ko lang, ma'am. Sige, gawin mo na lahat kung gusto mo. Ilan may 5, 4. Ganito lang, ma'am. Ano yan? Meron din naman, oh. Wait lang, ma'am. I have to get it pa. OR daw, OR. Pakuha ko, OR. OR, yung ano, resibo. Nasa box yun eh. Sige.